on your first 600-kilometer event. Your presence here today makes this experience truly special. As we all know, the number one rule, Audax is not a race. Pace yourselves, enjoy the ride, and embrace the challenge. Audax is all about endurance, perseverance, and self-discipline. Portion, medyo okay na dyan ang ano-ana. Okay? So, are you all ready, guys? Yes. Hello? Hi. Hello? Ready na ba ang tanan? Yes. Okay, so alright, Rondineers. Remember, it's not just about the distance, it's about the journey, the discipline, and the unforgettable memories you'll make over the 600 kilometers. We believe in you. See you at the finish line. So, sabay-sabay ta, guys. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Best of luck, everyone! Ride safe, mga master. Ride safe, ride safe. Ride safe, guys. Ride safe, mga master. Panakan area. Ride safe, ride safe. Ride safe, mga master. Okay, guys. Ride Update safe. to guys. Ride safe, ride safe. Ride safe, mga master. Phil! Hoy! Ride safe. Hoy, Preng! Kapali ka, Preng! Ride safe, ride safe. Good luck, good luck, good luck. Yun. Ingat. Ride safe, ride safe. Ayaw ninyo kalipti ang private car, guys, ha? Huwag muli ko sa madao. Akita na lang sa gago. Ride safe, mga master. Ride safe, ride safe. Sir King. Ride safe, ride safe. Okay. Banat! Power! Master! Banat! Master! Good! Power ka dito sa banyo. Bali lang malakas. Okay, checkpoint 1 sa Tagum City. Yan, Micos Brew. So, first na dumating na piloton, Audax 5:27 ng umaga sa Tagum na checkpoint. Boss, tapos ka na, boss? Kapirmahan, ha? Ate-hating ni si Doc, ihating ko gapon ni Doc. Like and subscribe, Bingo TV! Ay, salamat, Doc. Dumating yung mga idol natin. Ganda sila dumating, oh. Shoutout, Pastor. Shoutout, Pastor. Shoutout sa team mo. Shoutout sa tanang busta na mo apil sa ano. Ang mag-i-invite kong apil mo Audax para makita ang katag. Master Radyo 600 km. Last day, last? Napahikuan? Dinsan kaloyan sa Ginoo, dinsan ko 400. Ayun. 200. Nice. Ay, sorry, Master. Dumating yung idol natin, no?
Ito yung galing sa nag-Columbia Loop. Grabe. Nag-600 na naman. Yan nasa likod ng camera. Ayan yung kaibigan kong pogi sa Jensen. Oy! Grabe, 600. Sisiw. Ayun o. Ayun o. Grabe, pagka-power. 600 km. Sisiw no. Ay, mga Columbia boys. Columbia boys oh. Kan si Madam. Grabe, power. Asa si Master? Nag-call pa. Oy, Proche! Idol oh. Grabe. Si Master oh. Nagkawan. Idol lang ka na eh. Isgan kayo. Okay, dumating. 7:27 ng umaga. Kitang-kita, walang daya. Master Vince lang malakas. Sheesh. Awira eh. Manibana checkpoint 2. Master Kevin. Dumating sa control or checkpoint 2. Kasama si Doc Danny A. Oh. Ayan. Alright guys. Like and subscribe. Bingo TV. Ayun. Master natin oh. Sila yung ano dito. Road to 1 million followers. Alright. Wow! Master. Nag-abot rin yan no. Nag-abot. 600 mo ka, Master Podso? 400. 600 si Master Kevin. Sabay lang kayo tatlo eh. Tatlo. Ayun, good morning. Good morning. Ang mga kuskan, nakabot na. Nangunguna. Kitang-kita, walang daya. Ito po yung nangunguna. Time check natin is 9:56 ng umaga. Kitang-kita, walang daya oh. Sheesh! Nagsunod si Tumakin. Tumakin? Siya lang isa. 9:57, wala ma-record ko kanina. Si Tumakin. Wala, siya na lang isa. Oh, siya lang isa nabilin. Okay guys, dito na kami sa Tagabibi checkpoint galing, no? Wow, ganda. Napay wifi. Di ba? Ganda no? Okay, time check 10:37 ng umaga. First arrive. Idol Vince lang malakas. Grabe, power master. Sheesh. Grabe. Wala pa. Pagka-power. Master. 10:37 ng umaga. Second to arrive. Idol Master. Pamakid. First name ganun mo Master? Gregi. Gregi pala. Master. Second to arrive. Shush. Pagka-power. So si Master Gregi, ano to siya? 400 km. First to arrive sa 400. Ang first to arrive sa 600 km si Master Vince. So, kargado to ni Master Gregi para sa 1.5 doon sa London. Ayun. Power. Doon naman. Ito yung malakas sa Centurion NCR. Master Leo Balkin. Master, pangilan mo na to sa Davao? Dalawa pa lang. Pangalawa. Yung unang kilometer? 300. Ngayon, 600. Hindi, 400. Tapos ako ng 600 eh. Grabe. Tapos na rin ako ng 400. Ang lakas. Ito yung ginapalo ko sa Strava. Leo Balkin. Grabe. Power na power. Ang kulang ko na lang ko 200 na lang. So, saan mo kunin, Master? Doon sa Tarlac. Tarlac na. Shout out, Centurion.
NCR. Tama ba? NCR? Ah, NCR. Tama. Hey. NCR East. East. Kasi may South eh. Ah, okay. Yan yung mga master natin sa Centurion, no? Kitang-kita, walang daya. Nagapunta sila doon, no? Nag-camping, oh. Kita niyo yan? Camping yan. Nag-camping, oh. Yan. Nag-camping yan dyan, no? Kitang-kita, oh. Walang daya. Nag-camping. Showering isa. Oh. Kita yan, oh. Na-showering isa. Only. And taga-bebe. Only yung taga-bebe. Shower yan. Sarap. Sarap mag-bike. Sarap mag-bike. Alive, pre, alive. Diba? Chip Blabird. Hi! Still alive. Still alive and kicking. Ingat, ingat, ingat.